Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Studio Tamani lamɛbagaw ani ɲangan kuma an ka bi grand dialogue thème bɛ tali kɛ min kan o ye dɔ farali ye taama olu passe kan an bɛ se ka o kun togo di jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko conseil malien des transporteurs routiers olu ye dɔ fara passew kan kabini dɔgɔkun tɛmɛnen consommateurs caman y'a yira k'a fɔ ko in kɛra ko a ma suda olu la studio Tamani ale kɔni ye sigi k'a fɔ ba boloda a kan bi ka wele bila Siaka Jakite ma ni ale ye transporteur routier interurbain ale ni internationaux olu ka lafasali kulu o ɲɛmɔgɔ ye ka fara ale kan Abdoulaye Balo bɛ an bolokɔrɔ ni ale association libre des consommateurs maliens o tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka fara ale kan jateminɛkɛla musaka ko ta na siraw la ni o ye Umar Binti Bali ye ale fana b'an bolo nɛgɛjuru siraw la ne tɔgɔ Mariam Kulibali a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Le grand dialogue. Yani an ka don an ka baro kɔnɔna na an ka reporter kunu ale taara yala gare caman kɔnɔ ka taamadenw olu hakilinata nin passe ko in kan ale ni syndicat minnu ye nin wale in sigi sen kan dɔ farali n'o ye dɔ farali ye passe kan an ka Musa Male Sisoko ale ka reportage lamɛn kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔ. Ka bɔ Medinikura Suguninkura la Jikoroni Bajalan fo ka taa se Sogoninko autogaruw ma dugutaga mobili ninnu bɛɛ lajɛlen dɔ fara u ka passe kan o ye wale ni dugutagalaw bɛ k'u ka nisɔngoya yira ko compagnie de transportw ye nin wale kɛ k'a sɔrɔ u ma sara mɔgɔ la. An ta 400 sisan a kɛra 500 ye senator la dɔ bɛna fara a ka tuguni de. Surtout yɛrɛ gɛlɛyako tile in na Amadu bɛ bilen dɔ Mali kan o tɛ ka wuli fɔlɔ yɛrɛ n ka cɛ u bɛna dɔ fara passe ma. N ko an bɛ taa an ka dugu la kuma bɛɛ a tɛ se ka taa bilen an kun bɛ taa 1,800 o ko 2,000. Min ye dugutaga mobiliw ka jɛkulu ye ko dɔ faralen passe kan k'o dabɔra taji sɔngɔ yɛlɛnni de la. Siaka Jakite ale ye conseil malien de transport routier ɲɛma dangan ye a ka fɔ la k'olu transporteurs tɛ se ka segin u kɔ tuguni. Dɔɔni bɛ fara transport kan parce que gasoil yɛlɛnna fo ka se 25 jate ma kɛmɛ sara la donc transporteurs fana y'a daminɛ ka dɔɔni fara u ka transport kan 2004 waati an tun ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ transporteurs caman obligera ka segin o sɛbɛn kɔnɔ prix de ma pour que ka essayer ka baara kɛ ni o ye. An lamɛnbagaw aw ka dɔn k'a fɔ ko dɔ faralen passe kan ko b'a daminɛ ka bɔ Bamako yan ka taa jamana fan wɛrɛw fɛ walima jamana kɔ kan i n'a fɔ conseil malien de transport routier ɲɛmaaw y'o fɔ an ɲɛna cogo min na. Ministeriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnkow ma o y'a yira k'a fɔ ko transporteurs kɔni ye nin hakilina ta k'a sɔrɔ u ma sara olu la ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na walasa passe sɔngɔ bɛ se ka jigin ka na sɔngɔkɔrɔ la. Siaka Jakite e bɛ lafasali tɔn na ni o ye mobili bolila minnu bɛ faba kɔnɔ ale ni minnu bɛ taga marabolo kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ seleke naani kɔnɔna ma olu ka lafasali tɔn ma ye a yirala k'a fɔ ko dɔ fara la passe kan i bɔra ka reportage lamɛn taamadenw caman nisɔngoyalen don a ko la yanni aw ka ni sɔngɔsigi kɛ yala a ye sigi ka fɔ kɛ a ko la fɔlɔ. An b'a fɔ auzubilahi mina shaitanir rajim bisimilahi rahmanir rahim an b'aw fo aw yɛrɛ ka cɛsiri la yanni n ka don kɔrɔfɔ la an bɛ rectification dɔɔni kɛ n'o est conseiller malien de transporteurs routiers et le Centuri Mali. Moi, je suis le vice-président du Centuri Mali, le syndicat national des transporteurs routiers, urbains, interurbains, internationaux du Mali. Je suis le vice-président et le secrétaire général chargé du district de Bamako. Le conseil malien, oui, courroie de transmission et syndicat au fanani gouvernement de Tchè. N'était un conseil togola. Nte ka kuma olu ka titre la ni bɛ kuma i ka lafasali kulu tɔgɔ la n'o ye Centuri Mali ye a faamuna i y'o faamu donc i ka ɲininkali kɔnɔ an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo mɔgɔ b'an lajɛ ka an ye ka kɛɲɛ ni waati cogoya ye dɔ farala transportw kan tiɲɛ de don hali n'a sɔrɔ a ma kɛ yɔrɔ bɛɛ ye fɔlɔ mais a sababuya ye gasoil gɛlɛyali de ye. Ni ko a ma kɛ yɔrɔ bɛɛ a daminɛna yɔrɔ jumɛn na fɔlɔ. I b'a fɔ bisi minnu bɛ bɔ Bamako ka taa région na Bamako Mopti, Bamako Kaye, Bamako Sikasso, Bamako San ani Bamako Dakar, Bamako Kodi Abidjan, Bamako Lomé etc. Bisi minnu bɛ distance janw boli. Donc yɛlɛmali daminɛna o mobiliw de kan fɔlɔ mais par exemple mobili minnu bɛ Bamako dugu kɔnɔna na
n'an b'a fɔ o ma sotaramaw ani taxiw olu ka prix ma yɛlɛma fɔlɔ olu bɛ o cogoya la ani an ka donibata mobiliw les gros portières olu fana prix kuma bɛ sen na mais yɛlɛma ma don doniw fana ta prix la fɔlɔ ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ bɛ waati min kɔnɔ sisan yɛlɛma donna min kɔnɔ bakuruba fɔli la an bɛ waati min na sisan o ye bisiw de ye an b'a fɔ minnu ma ko car les compagnies de transport ani car privéw olu de ka prix yɛlɛmana ani sotarama minnu bɛ bamakɔ ni kolokaniw cɛ ani bamakɔ ni kitaw cɛ mobili minnu bɛ bɔ bamakɔ dugu kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la yɛlɛma donna olu ka prix ko de la ka kɛ a sababu ye gasoil ye gɛlɛya min kɛ internationalement o tɛ mali yɛrɛ dɔrɔn ye o kɔni kɛra diɲɛ bɛɛ bɔra o kalama donc o gɛlɛya min nana gasoil kan a fanga bonyana kosɛbɛ pour que transporteurs kana kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ ka lamunumunu jɔ baara bɛ se ka kɛ cogoya min na sigikafɔ caman kɔnɔna na a lajɛra dɔɔni min bɛ se ka fara transport kan pour que ka gasoil sɔngɔ in nɔ labila donc o fɛɛrɛw tigɛra mobili baarakɛlaw bolo pour que ka se ka o baara kɛ u n'u ka syndicat nka a ka sɔn ka yɛlɛ in kɔnɔna na aw sera gouvernement ma walima aw sera consommateurs ma ko la an ka sɔngɔ yɛlɛma kɔnɔ ani gouvernement ma sigikafɔ kɛ a kan sabu gasoil prix yɛlɛli o bɛ dépend gouvernement de la an bɛ se k'a fɔ gasoil prix yɛlɛna à peu près de 100 sarala 25 bon o ye gouvernement ka décision de ye sabu gouvernement de ye o communiqué kɛ an ka telew la bon dugu jɛlen fana an y'a sɔrɔ o de bɛ baara kɛ station fana kɔnɔ donc an ka mɔgɔ minnu sera ka u puru yɛrɛ kan olu kɔni ani olu bɛ sigi ka fɔw kɔnɔ hali sisan ani gouvernement bɛna bɛn hakilina minnu kan ni o ye i b'a fɔ sotaramaw ni taxiw parce que mɔgɔ olu de ka yɛlɛmali fanga ka bon joona o de bɛɛ bɛ bɔ o de kalama joona mais minnu kɔni ye i n'a fɔ mobili minnu bɛ bɔ dugu da fɛ an ye a baara kɛ mali sariya b'a fɔ ko transport fixe transport libéralisé don quoi donc syndicats fana ni u ka militants u bɛ baara kɛ ni hakilinaw ye mun bɛ u bali ka prix dɔ fixer k'a fɔ ko diyagoya ni de transport ye an bɛ sanfɛ prix ani duguma prix an b'o de ta sanfɛ sɔngɔ ani duguma sɔngɔ an bɛ o fila de ta ka baara kɛ o kɔnɔ donc o de kosɔn nin baara in sera ka kɛ an bolo ka taa sɔrɔ an ma yamaruya ɲini gouvernement bolo. Alors Ablaye Balo e consommateur ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye yala aw fana ɲininkana hakilina na sɔngɔ yɛlɛ in kɔlɔlɔ bɛ se fɔlɔ consommateur de ma aw welela ka sigi ka fɔ kɛ Mariam b'i fo ka studio tamani lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka Saka Jakite fo Mariam o don an bɔra nin débat kelen de la yan n y'o de fɔ n ka ye lettre bila ka taa di ministre des travaux publics ma n k'u ka hakili jagabɔ kɛ parce que Mali kɔnɔ yan an b'o tilen k'o de fɔ ka fanga mara o ye ka fanga ɲɛsigi de tubabu b'a fɔ gouverner c'est prévoir n'a an kɔnɔ ka lettre ci ka taa an siranna nin yɔrɔ de ye mais lettre in jaabira lettre in an ma jaabi sɔrɔ mais ne y'a décharge yɛrɛ la o don ministère des transports ka décharge bɛ a kan an y'a fɔ u ye u tun man ka transport yɛrɛ prix sigi fɔlɔ k'a publier officiellement k'a sɔrɔ u tun ma consommateurs wele k'a sɔrɔ u tun ma transporteurs wele o fana problème man ka gouvernement kɔnɔ u tun man k'a sigi fɔlɔ ka sɔrɔ u ma an wele balimakɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan Saka prix kɔrɔ dɔ b'u bolo c'est-à-dire o don yɛrɛ fana émission kɔnɔ barème dɔ fixelen don transporteurs bolo transporteurs yɛrɛ ma se o barème yɛrɛ ma fɔlɔ yɛrɛ o tɛmɛna u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ani sigikafɔ kɔnɔna na donc n'a ma ɲɛ ko carburant balila ka yɛlɛ ka sababuya kɛ Russie ka mankan ye yanni u tun ka prix fɛn fɛn sigi fɔlɔ hali n'u tun ye prix sigi yanni u tun ka officialiser u tun kan ka transporteurs wele ka consommateurs wele acteur fɛn fɛn bɛ yen société civile kɔnɔ k'o da bɛ sigi ka don a la k'o wele an ka sigi ka fɔ kɛ ka hakilijagabɔ kɛ gouvernement tun kan ka fɔ anw ɲɛna carburant prix ye nin ye donc transporteurs fana ta tun bɛ kɛ o kɔnɔna na n'a ma ɲɛ carburant prix yɛlɛla hali ni dɔ bɛ taa transport kan a kana d'a kan ka tɛmɛ nin kan parce que bɛnkan papier dɔ fana bɛ gouvernement ni transporteurs ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan papier tun bɛ bɔ ni dɔ tun bɛ se ka bɔ o la tun bɛ se ka bɛrɛ bɛn cogo min na pour que a kana kɛ degun consommateurs kan o tun kan ka kɛ donc ni faute o ma kɛ nin bɛ révéler gouvernement de la surtout an yɛrɛ consommateur ɲɛmɔgɔw depuis y'a kɛ don min na o dugusajɛ an ye lettre bila ka taa k'u ladɔnniya pour que u ka se ka disposition ta a la n balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan ninnu k'u ma sigi ka kuma kɛ donc ça veut dire que u m'u wele hali n'a ninnu mana u fan fɛ gouvernement kan ka se ka transporteurs wele
carburant dayɛlɛ la donc an b'a kɛ cogo di sisan nɔ hakili jagabɔ bɛ kɛ ka kow bila minɛn kɔnɔ pour que a kana kɛ degun ye an consommateurs ma donc o de ye problème ye sinon don tɛmɛnenw la carburant da jiginna consommateurs caman bɛ k'o de fɔ ko fɛn ma bɔ transport la n'a dayɛlɛ la fana ko dɔ farala a kan o de ye consommateurs ka wɔyɔ ye mais ne responsabilité an bɛ nin bila ka taa ministre transport yɔrɔ la an n'an y'a féliciter ka baara caman na donc o ka nin ko in o ka rectifier joona komi n balimakɛ jate y'a fɔ cogo min na sigikafɔw a bi sen na mais olu syndicat dama ni ɲɔgɔn cɛ ye mais fo gouvernement ka impliquer pour que a ka officialiser jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili ka sigi fo gouvernement de ka bɔ ka fɛn fɔ jamanadenw ye an consommateurs bɛ mun faamuya mun bɛ se ka don an hakili fɛ donc an consommateurs bɛ o de nɔfɛ donc an bɛ halisa an bɛ ministre de transport wele an ye lettre bila ka taa d'u ma lettre ma jaabi mais an b'a ɲini u fɛ u ka transport toute catégorie confondue parce que a ka can u k'a bɛɛ lajɛlen wele ani an société civile an ka sigi an ka kuma ka ko in bila minɛn kɔnɔ an ka fɛn fɔ jamanadenw ye mun bɛ se ka na ni basigi ye jamanadenw kan parce que n bɛ ka kuma nin plateau mun kan yan nɔ jate min sigilen filɛ an bɛɛ bɛ synergie kelen de kɔnɔna na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ synergie kelen de kɔnɔna na o synergie fana ye synergie décideur dɔ ye o fana ye société civile ye donc ne yɛrɛ b'o kɔnɔna na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ko in a b'o cadre de kɔnɔ donc an b'u wele an ye lettre min ci u ma u ka sigi ka fɔ in kɛ u ka sigi ka fɔ dayɛlɛ parce que jamana baara ye hakili jagabɔ de ye ka kow fara ɲɔgɔn kan pour que a ka se ka bila minɛn kɔnɔ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ma nimisi wasa ye funtɛni kana bɔ a la. Umar Bintibali e ye an ka intervenant tɔw ka kuma lamɛn e fɛ dɔ farali passé ka o ka kan wa k'a sabu kɛ ko dɔ farala taji sɔngɔ kan e ye jateminɛbagakɛla ye an ka sɔrɔko ta nasiraw la e fɛ o ka kan. Bon a ni sɔgɔma fɔlɔ ani tile jamana ko de don ne n'u ka jɛmukan lamɛn mais Mali bɛ position min na nin fo Maliyɛn bɛɛ ka cɛ a ka kɛ kelen ye pour que jamana bɛ se ka basigi cogo min na économie bɛ se ka marcher cogo min na bɛɛ b'a dɔn ko transport de ye économie base ye jamana kɔnɔ parce que o de b'a permettre jamanadenw ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan n'a fɔra ko gɛlɛya nana don o la a sigikafɔ kan ka yala ko puisque sigikafɔ ma yala a bɛ gɛlɛya ko u ka kuma in bɛ taa o fan de fɛ o n'i y'a jateminɛ sɔrɔ ta fan fɛ o bɛɛ ɲɛ b'i ka sɔrɔ de la o y'a fɔ cogo min na gouvernement kan ka a wasa don nin ko la parce que i b'a dɔn Mali problème yɛrɛ ye min ye sous région bɛɛ kɔnɔ contrôle des prix bɛ yen Mali la contrôle des prix tɛ yen hali n'a bɛ yen a carilen tɛ mɔgɔw t'a la ko dɔn donc fo jamanadenw de ka jateminɛ gouvernement parce que c'est purement structurel hein c'est vrai conjoncture bɛ o ye tiɲɛ ye sa mais ne fɛ kɔni n'o ma jateminɛ kɛ prix yɛlɛ ninnu na an bɛ kɔgɔlɔ min kɔnɔ embargo bɛ Mali kan minɛnw nali c'est difficile o bɛɛ bɛ structure de prix grévé de jamanadenw waati dɔ la a bɛ dɛsɛ dɛ o yɛrɛ ka bɛɛ ka bɔ a la yɛrɛ jamana ninnu bɛɛ bɛ concurrence de la bɛɛ ɲɛ b'a la Mali datugulen don jamanadenw kan ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ko bon an ka jamana datugulen don ko dɔ bɛ yen an man ka kɛ il faut savoir raison garder bon n'u ma sɔn o ma n'a continuera ten an hakili b'a la waati la comment on appelle minnu b'an ka wari dilan olu ko o bɛna dévaluation kɛ mun bɛna ni dévaluation ye fɛn de don ni BCEAO dɛsɛra avec la flambée des prix c'est obligé a b'a fɔ ko an ka wari dévaluer donc ni baarakɛlaw ma jateminɛ a kɛra transporteur ye o a kɛra consommateur ye o a kɛra comment on appelle minnu bɛɛ bɛ circuit économique nin kɔnɔ n'u ma jateminɛ k'a la a bɛ kɛ gɛlɛya ye an bolo dɛ ne ka hakilina tun ye min ye k'a fɔ an ɲɛna nin ko la o ye Siaka Jakite i bɔra ka kumaw lamɛn sisan ko ani gouvernement cɛ ko bɛnkan de bɛ yen fɛ Ablaye Balo ka fɔ la ko bɛnkan de bɛ yen sɔngɔ sigiliko la yali tagabolo dɔ de kan kɛ procédure dɔ de kan kɛ sɔngɔ sigiliko la jamana kɔnɔ ni aw ma tɛmɛ o sira fɛ wa anw bɛ an ka sariya kɔnɔ an bɛ an ka sariya kɔnɔ sabu n balimakɛ y'a fɔ cogoya min na gasoil prix yɛlɛnna de 25%. Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ san 20 kɔnɔ
gazole tuma yɛlɛn o cogo la an yɛrɛ ma deli k'a ɲɔgɔn ye a prix yɛlɛma cogo ye parce que an bɛ gazole yɛlɛn kalama dɔrɔmɛ 4 dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 3 dɔrɔmɛ 2 an bɛ gazole bɛ yɛlɛ o cogo de la dɔɔni ka taga mais ka sin ka gazole yɛlɛma ni i bɛ litiri 100 san prix min na ka sin ka 2 ni 500 fara o kan 1 coup bɛɛ ka 3 ni dɔɔni fara o kan 1 coup yɔrɔnin kelen bon o kɔni ye baara min ka gɛlɛn kosɛbɛ anw dun intervenant y'a fɔ cogoya min na sisan jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma et puis maliyɛn bɛɛ hamina ko ye Mali bɛ se ka jɔ a sen kan cogoya min na mais e k'a lajɛ ka bɔ Bamako ka taa Kaye kari tun bɛ mɔgɔ ta 1600 1800 ka taa Kaye o y'a sɔrɔ gasoil litiri bɛ ka daminɛ 100 la ka na 120 110 station na i y'o faamu an bɛ gasoil ta yɔrɔ minnu na an bɛ ka mɔgɔw ta 1600 1800 ka taa Kaye sisan ni i nana ye e bɛ gasoil hakɛya min ta ka taa ni mɔgɔw ye Kaye passager yɛrɛ ka passer yɛrɛ mun bɛɛ bɛna ɲini ka t'o la finalement transporteur il a deux choix soit que a b'a fɔ client ɲɛna non mobile tɛ ne bolo bi ka taa Kaye parce que je m'en sors pas n'a ye compagnie datuguna ko passager fana ma don mobile kɔnɔ ka taa Kaye o de kuma ka jugu wa ka bɔ Kaye Bamako ka taa Kaye 200 ka fara a kan ne hakili la 200 farali a kan pour que ka transporteur fana dɛmɛ gasoil coût min yɛlɛnna o de ka nɔgɔn a ka fɔ ko mobile yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ tuguni pour que ka maliyɛnw ta Mali juguw ni ɲɔgɔn cɛ bina ni faralen gasoil litiri sɔngɔ kan a b'a kan ka na ni 200 farali ye mɔgɔ kelen kelen ka passe kan n'i y'a jateminɛ an maliyɛn caman ka yeta ko in na o y'o de i bɛ se ka ɲɛfɔli k'o la a bɛ kɛ ten de binani mana fara gasoil litiri kelen kan a tɛ komi mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen bɛ don mobile kɔnɔ ko u bɛ gasoil litiri kelen de jeni mɔgɔ caman ka faamuya ye o ye programme dɔ de bɛ mobile bolo ka bɔ Bamako yan ka taa Kaye mobile bɛ taga ni ka segin min kɛ a bɛ gasoil litiri 400 de jeni wa a bɛ litiri 500 de jeni wa o de calcul bɛ transporteur bolo donc o litiri 500 min bɛ jeni Kaye aller retour la min farala o kan o bɛɛ de bɛ yɛlɛn ka taa bɛn montant kumaba kelen ma ka sɔrɔ k'o montant tila mobile yɛrɛ sigiyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ten de aw b'a ye 40 de farala gasoil kan mais ni transporteur ko k'a bɛ coût in dilan a se ka dilan 40 parce que mɔgɔ hakɛya min b'ale ka mobile kɔnɔ par exemple an bɛ car 50 place ta o ye car la kumaba ye o bɛ mɔgɔ 50 de ta car min bɛ mɔgɔ 50 ta o car bɛ gasoil min jeni pour que ka bɔ Bamako yan ka taa Kaye ka segin o bɛ taa litiri 450 litiri 500 la yɔrɔ o ka ca n'a sigilan hakɛya ye bon ale sigilan hakɛya ni ko 40 de farala gasoil kan que e fana bɛ 40 de fara mɔgɔw ka transport kan o bɛ bɛn 40 sigiyɔrɔma 50 de ma o se ka foyi dilan a la 200 de farala kan 200 in de bɛ kɛ sababu ye n'o i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka taa se mobile ka tagali kɔnɔna na o musaka bɛ se ka taa se 5000 6000 8000 1000 jate ma transporteur bolo donc a kan ka supplément fara min bɛna kɛ gasoil kan sisan o de bɛ don o da fɛ taga ni ka segin kɔnɔna na n bɛ yɔrɔ dɔ f'i ye an b'an ka sariya kɔnɔ ni nin tun ma kɛɲɛ ni waati ye yɛrɛ waati min na an bɛɛ mako bɛ gouvernement de transition na ka a dɛmɛ k'a jɔ a kolo la waati min na an bɛɛ bɛ fɛ k'an ka jamana tɔgɔ makara ni a tun ma bɛn o waati ma k'u tun bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ yɛrɛ parce que degun min bɛ transport kɔnɔ bi anw fana b'a dɔn kosɛbɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ la ko mɔgɔ kana lamaga mais dɔ kana sigi mɛnɛmɛnɛ dingɛ da la dɛ sinon a b'o tigi lamagatɔ ye saraka t'o la o transport bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye mobile kelen ta dépense min bɛ mobile kelen kan musaka min b'a kan pour k'i ka car kelen san Mali la bi k'a bila circulation na n'i bɛ fɛ ka car kura san o bɛ daminɛ fo 700,000 ka taa se fo 100,000 ani 1,20,000 de ma car kelen sɔngɔ n'i bɛ fɛ ka tubabuw ka car kɔrɔlen san u ye mun boli san 20 n'i bɛ fɛ k'o kɔrɔlen san ka na n'a ye d'ailleurs an yɛrɛ bɛ ka bɔ o car kɔrɔw san na parce que an tɛ jɛn n'a ye tubabuw bɛ mobile min boli ka sɛgɛn o kɔrɔ k'o mobile lajɔ an ka tila ka t'o san ko an bɛ n'o kɛ k'an ka jamanadenw transporter mais o carw n'u ka kɔrɔya an b'o sanni daminɛ de 15 fo ka taa se 35 ma ni anw y'o don mobile la o e hakili la ko o donkun y'a la mun ye a bɛ don a la de pour que an ka se k'o bɔ ka tila ka fɛn sɔrɔ
o fɛn tɛ se ka sɔrɔ tile kelen o bɛ sɔrɔ mobili ka taga ni ka segin o taga ni ka segin mobili kan ka dɔɔnin de sɔrɔ min bɛ mobili permettre a ye gasoil min jeni k'o sara a pneu min usera k'o sara moteur min usera k'o économiser a bɛ ka pièces minnu ta gouvernement kɔnɔ a n'a bɛ assurance minnu ta pour que ka se k'olu bɔ mais mobili yɛrɛ sɔngɔ min donna mobili yɛrɛ la fo o sɔngɔ in fana ka lasegin waati dɔ de kɔnɔ pour que transporteur fana bɛ ka baara min kɛ a k'o nafa sɔrɔ a ma fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko gasoil gɛlɛyara dɔ farala transport kan o tɛ o an bɛ transport min kuma kan k'a kɛ bi n'aw bɛ ka 200 mɛn aw tulo la o prix anw y'a sigi depuis 2004 a bɛ sigi don min na a secrétaire administratif tun ye Jamil Bitar de ye o de ka signature bɛ secrétaire administratif ya la depuis 2004 an bɛ ka baara min kɛ bi n'o ye ka bɔ Bamako ka taa Kaye k'o kɛ mɔgɔ kelen passé ka kɛ 2,200 ye an y'o prix dilan depuis 2004 k'o bila an bolo kɔrɔ mais k'a daminɛ o 2004 la fo ka na se sisan ma transporteur ma mɔgɔ ta o prix la o de y'an ka prix officiel ye Bamako Kaye mais an bɛ ka mɔgɔw ta cogo di 1,600 1,800 1,600 1,800 alors que prix bɛ yen min tun b'an permettre depuis 2004 ka taga ni transport ye 2,200 la an filɛ ka prix min di bi transport la o prix dilanna anw bolo depuis gasoil litre ye 70 ye gasoil 2004 depuis 2004 o y'a sɔrɔ gasoil litre ça fait 3 o tun ye 70 de litre kelen gasoil bɔra 70 la bi an bɛ kuma min na bi gasoil litre bɛ 140 kɔ de la on n'a qu'à faire fila a multiplier la chance fila a farla ɲɔgɔn kan fo siɲɛ fila mais jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ b'an na bi jamana hinɛ b'an na anw de da bɛ jamana yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ a kolo la cogo di anw kelen tɛ se ka taga ye ko la ko min bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw degun ou bien min bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an kunna ka kɛɲɛ ni nin waati ye min bɛ kɛ sababu ye k'u bila sɛgɛn ni gɛlɛya dɔ kɔnɔ mais balo ye kuma dɔ fɔ an bɛ segin ka na e ma k'o confirmer fɔlɔ parce que an ka bali ka to dɔrɔn k'a mɛn ko gasoil prix bɔra 110 na ka taa 140 na i yɛrɛ b'a dɔn bonya t'o fana kɔnɔ bonya t'o kɔnɔ o b'a sɔrɔ i ka compagnie kelen bɛ ka transport minɛ mɔgɔw la pour 24 heures dugu bɛ jɛ i bɛ wuli ka taa gasoil ta yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ i kan ka gasoil min ta 6,000 8,000 faralen don gasoil kan a ma ɲɛ f'i ye a ma suda i la a foyi ma kɛ mun de bɛ gouvernement fana bali gasoil prix kan ka yɛlɛma sinikɛnɛ a prix kan ka yɛlɛma dans 4-5 jours ka syndicat ɲɛmɔgɔw wele k'a f'u ɲɛna a bon nin kan ka fara gasoil kan nin don in na an bɛ disposition jumɛn ta an b'a lajɛ an b'a tigɛ yɔrɔ min na an b'a tugu yɔrɔ min na an bɛ kuma ka bɛn o kan an fana kan ka kunnafoni min di an b'o kunnafoni di mais n'a kɛra an ka mobiliw selen gasoil ta yɔrɔ la de u b'an wele k'a fɔ an ɲɛna a patron ye wari min di dɔ fara la kan dɛ o tɛ gasoil sɔrɔ yarɔ o fana baara degun b'a la pour que jamana tɔgɔ yɛrɛ ka to a la o de y'a to an yɛrɛ y'a lajɛ an bɛ se k'a dilan an yɛrɛ ye cogoya min na ani an ka militants cɛ pour que mobiliw ka se ka to taga ni ka segin na sinon mobiliw tun kan ka jɔ de mobili jɔko de kɛra quoi mais an t'a fɛ k'o de kɛ nin waati in na an ye wele yɛrɛ bila ministeriso mɔgɔw ma u yɛrɛ bɛ se ka na k'u lajɛya nin ko in na cogo min na komi jalaki caman binnen don kan nin kɛnɛ in kan u ma an ka wele jaabi nka an dalen don a la k'a fɔ ko kuma in a na da u tulo kan balo dɔ farali transport kan i kɛlen kɔ ka jakite ka kuma ninnu mɛn e fɛ kɔlɔlɔ b'a la consommateurs kan sɛbɛn maliyɛnw ye bi ka ni farankan in ka se k'a labaara Mariama kɔlɔlɔ yɔrɔ ye mun ye o ye sɔrɔ na cogoya ye so jakite tilala kuma bɛɛ lajɛlen na n y'o fɔ n ka kuma daminɛ na n ko barème dɔ b'u bolo a yɛrɛ fɔ ko 2014 u y'a sigi 2004 Kayi kun kan ka taa 2,000 kɔ la ne bɛ fɛn caman kalama transporteur ka problème na fo bi fɛn ma fara a kan u jiginna depuis o wagati u bɛ faso kanu de la fo ka na bila bi la mais an bɛ mun fɔ ne y'a mɛn ka sigi ka fɔ kɛ an y'an lettre ci ministère de transport ma n ko société civile ka wele acteurs concernés ka wele n'o ye transporteur yɛrɛ toutes catégories confondues c'est-à-dire Sotrama taxi fo ka se hali katakatanin ma n'an ka sigi n ko ka kuma a jɔyɔrɔ yɔrɔ bɛ anw na a jɔyɔrɔ yɔrɔ ye mun ye parce que bi bi in na terrain tɛ boli Mali kɔnɔ yan nɔ baton bisi tɛ anw fɛ yan nɔ an ka baw kan k'o bɛ dugu ni dugu kala ɲɔgɔn na fo n'a kɛra kurun ye baton bisi tɛ anw fɛ yan mun ka teli donc fɛn bɛɛ bɛ transport de kan an ka ɲɔnw an ka da dumuniw bɛɛ lajɛlen ka se an ka bolola an mago bɛ jɔ minɛ fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛna transport de la donc ni transport da yɛlɛla minnu fana bɛna ni minɛ o tɛ transporteur ye tugunɛ o ye commerçants fana de ye transport da yɛlɛli kama o b'a da u ka minɛ de kan n'u y'a da u ka minɛ de kan an consommateurs de b'a kɔlɔlɔ fana ta
bien vrai que an bɛɛ lajɛlen consommateur ye c'est pourquoi ni gouvernement ye weleli kɛ an ka sigi ka kuma kɛ sigi ka kuma kɔnɔna na taxi dɔw bɛ mobili sanfɛ i b'a sɔrɔ taxiw ka girin négociation bɛ se ka kɛ ka dɔ bɔ taxiw la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jouer dɔɔni transport kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jouer minɛnw fana prix kan parce que chaîne de don a bɛɛ lielen don ɲɔgɔn na de a bɛɛ lielen don ɲɔgɔn na de parce que n'i y'a mɛn Mali yɛrɛ nafolo bi bi in na transport don dɛ ni transport tɛ nafolo foyi tɛ gouvernement bolo fɛn bɛɛ base bɛ transport de kan c'est pourquoi do émission na n y'a fɔ yan nɔ n ko Macky Sall bɛ kulela Sénégal depuis ni embargo in kɛra Mali kan CEDEAO bolo Sénégal ye mun perdu nin kalo fila ni damadɔ in kɔnɔna na c'est plus de 300 et quelques milliards Mali transport wari kan transporteur b'a dɔn u bɛ wari min ladon douane kun transport la n'i y'a mɛn i bɛna nin conteneur ye conteneur tigi tɛ conteneur ɲɔgɔn kun kana koyi a b'a sigi plateforme de sanfɛ fo jamana ni jamana transporteur de bɛ na ni a ye donc ni carburant dayɛlɛla ka fɛn dɔ condition k'a gɛlɛya donc jamanadenw b'a santi jamanadenw ta y'a la kule k'an bolo fila d'an kun ka kule donc fɛn fɛn transport dayɛlɛla an k'a bila an kunkolo la a bɛ minɛn bɛɛ dayɛlɛ hali ka bɔ ni ɲɔ ye an ka burusi kɔnɔ duguw la ka na a b'a dayɛlɛ parce que olu fana b'a da a kan mais ni gouvernement ye sigi ka fɔ kɛ c'est pourquoi n ko sigi ka fɔ o de ye damu ye sigi ka fɔ kɔnɔ hakilina caman bɛ bɔ a la n'a hakilina caman bɔra a la sisan nɔ par exemple transporteur filɛ nin vieti min bɛ di mobilibaw ma transporteur b'a da dɔn a vieti wari ka ca c'est pourquoi san o san surtout ɲinan korona an yɛrɛ y'a ɲini gouvernement fɛ u ka vieti délai prolongé pour que transporteur ka se ka respirer dɔɔni n'a kɛra u kun gaw mobili caman bɛ jɔ u tɛ se k'a ta u ni faamaw bɛna to ɲɔgɔn sama la soit u bɛna to wari bɔ da ka di faamaw ma pour que ka se k'o wo datugu o bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ fara gɛlɛya de kan mais ni sigi ka kuma kɛra ka hakili jagabɔ kɛ fɛn dɔ bɛ yen transport papier la i b'a sɔrɔ u ka girin gouvernement bɛ subvention kɛ o pourquoi pas se ka subvention fana kɛ nin na u bɛ subvention kɛ fɛn caman na pour que a ka nɔgɔya jamanadenw ma an b'u fo o la mais ni sigi ka fɔ kun kɛra ko wɛrɛ tun bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na ka sɔrɔ an ma se nin niveau ma o de kɛra u ka erreur ye donc f'an k'o fana fɔ u k'o fana dɔn u kana sigi ka fɔ ma rapidement an ka sigi ka kuma k'a ko solutionner Umar Binti Bali jateminɛkɛla ye sɔrɔko ta nasiraw la ko sɔngɔ dɔw sigilen don kabini san 2004 gouvernement ale ni transporteurs ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛnkan min taara san 2004 n'i y'o o wagati k'o jateminɛ ka na san 2022 jateminɛ e fɛ olu bɛ sanga ni ɲɔgɔn ya nɔgɔya dɔ tun bɛ san 2004 est-ce que o nɔgɔya kelen bɛ san 2022 ka se ka o sɔngɔ kelenw sigi bon nin bɛɛ cɛ bɔra ka min fɔ sisan consommateur ka ɲɛmɔgɔ bɔra ka min fɔ sisan cɛ de don c'est-à-dire que au prix comme filɛ nin ye il faut un consensus entre les consommateurs les transporteurs et l'État malien tant que ni sigi fa résilience yɛrɛ tɛ yen jamana na a ma nɔgɔ quoi mɔgɔ min mana wuli a bɛ ko dɔ kɛ a taa jateminɛ k'a la a tɛ étude k'a la o de bɛ na ni kɔlɔlɔ nin ye o sinon ne hakilina ye min ye fɛn dɔ bɛ yen concurrence de don bɛɛ bɛ sɔrɔ de ɲini la rentabilité faut que sur le dos des consommateurs donc ligue des consommateurs fana ka wuli ka jateminɛ kɛ ale fana bɛ se ka consommateur comment on appelle protéger cogo min na pour que nin prix nin hali transporteur ni gouvernement bɛ se ka bɛn ko la o mais consommateur bɛ olu min ils sont laissés pour quoi donc o yɔrɔ o prix ko min filɛ nin ye nin hali ni i date min fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ b'a kɔnɔ mais olu fana kan ka jateminɛ kɛ dɛ ko Mali fana bɛ problème de kɔnɔ économiquement c'est dur pour tout le monde bon mobili sanko kuma min fɔ tiɲɛ de don bon mobili rentabilité c'est un investissement bon investissement fana ye fɛn min ye f'i ka rentabiliser bon ni nana jateminɛ kɛ il faut que l'État aussi fasse concurrence à ces gens-là. Tant que une concurrence est déloyale, avec commerçants dans le gouvernement de Kapoïke, l'idée de méridien, c'est un terme où malin on peut transporter. Pourquoi ne pas créer une cellule comme ça pour pouvoir contrebalancer pour que les consommateurs, le peuple malien, à partir du moment que le consommateur ne gagne rien dans ça, lui ne fait qu'acheter. Et tout le monde connaît le panier de la ménagère au Mali. Rebado, Sorotei, Baratei. Ana fɔra fɛn o sɔngɔ dayɛlɛ mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn kan cogo di hali n'o y'a dayɛlɛ ne fɛ résilience tɛ jamana na o de don
ne ka hakilina de y'o ye. Siyaka Jakite i ko dɔ farala yɔrɔjan minnu bɛ boli olu de pase kan ko Bamako yɔrɔ surumaniw ni Bamako ko ma don a la fɔlɔ an bɛ se k'an sigi n'a ye don n'a nataw la yanni o fana ka cun k'a fɔ ko dɔ bɛna fara olu fana kan wa. O ye wajibi de ye o parce que n'i y'a ye a daminɛna mobili minnu bɛ bɔ duguba kɔnɔ ka taa dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye a daminɛna o la c'est pour que ka gouvernement yɛrɛ ka attention attirer gasoil prix ko in kan pour que ka jamanadenw fana lasɔmi n'o tɛ nin bɛɛ ye consommation kelen de ye n bɛ misaliya dɔ d'i ma ka sotarama ta Arayida la ka taa Bulukasenbugu a pase ye 35 de ye ni sotarama fara tewu tewu mɔgɔ 20 de bɛ don a kɔnɔ o ye 700 ye i y'o faamu n'a ye mɔgɔ 20 ta ka taa ka mɔgɔ 20 ta ka segin hakili joli b'a bolo 1400 sotarama ka fa Arayida la ka taa Bulukasenbugu ka segin 1400 de b'a bolo o ye a fara komi i yɛrɛ b'a kalama gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ cogoya min na ni mobili yɛrɛ cɛya ni taga ni ka segin cogoya i tɛ mobili si sɔrɔ sotarama yɛrɛ la bi circulation na ni heure damadɔ bɔra la k'i bɛ mɔgɔ 10 dafalen sɔrɔ min kɔnɔ mais 1400 de bɛ mobili bolo n'a jɔra a ka tour la ka charger normalement syndicat bolo o 1400 gasoil bɛ san o de la ka sotarama bɔ Arayida la ka taa Bulukasenbugu ka segin a ma gasoil foyi jeni o ye gasoil litre 8 ye e ko bɔ 1400 na sotarama bɛ fa ka taa mɔgɔw jigin kana ka fa kana mɔgɔw jigin Arayida la chauffeur kɛ mana sigi tuma min na k'a ka jate bɔ i b'a sɔrɔ a ka taa ni ka segin na 300 ni dɔɔni de b'a bolo tɔnɔ la o de bɛ to ale bolo o tɔnɔ tɛ o parce que i ye pneu min usé ka taga mobili moteur min usé ka taga fɛn minnu kɛra mobili la taga ni ka segin kɔnɔ o bɛɛ bɛ tila ka bɔ 300 in de la bon fo ale ka o 300 in o sigi o taga ni ka segin siɲɛ joli fo a k'o sɔrɔ tile kɔnɔ peut-être siɲɛ 10 siɲɛ 8 siɲɛ 12 pour que a ka se ka 3000 sɔrɔ mobili bɛ se ka jigin ka min to a yɛrɛ bolo gasoil ni fɛnw sannen kɔfɛ o 3000 in ale yɛrɛ sofɛrikɛ sara bɛɛ b'o la a yɛrɛ n'a ka parantikɛ balo bɛɛ b'o la mobili yɛrɛ dilanni bɛɛ b'o de la sotarama kelen bilali circulation na a bɛ taa 5 miliyɔn 6 de la bi an bɛ yɔrɔ min na pour que i ka tila ka o 1 ni dɔɔni de mara san joli pour que ka sotarama yɛrɛ e y'a san sɔngɔ min na pour que k'o bɔ a la n bɛ fɛ ka min fɔ jamanadenw ɲɛna dɔrɔn anw ye maliyɛnw de ye jamana hinɛ b'an na et puis an b'an seko la mais mɔgɔw k'a faamu n'u t'a fɛ transport de ka dabila jamana kɔnɔ pewu an ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ka kuma lamɛn an ka baaraw kɛ bonya kɔnɔ gouvernement k'a dɔn k'a fɔ couche dɔw de bɛ yen nɔ yɛlɛma dɔw man kan ka kɛ cogo si la n'i ma o couchew ka hakilina ɲini k'a dɔn i n'olu ka se ka bɛn kelen kan n'i ye sotarama ta ka bɔ Arayida la ka taa fo Ɲamana mɔgɔ kelen bɛ 40 de sara Ɲamana Arayida e ka kilométrage lajɛ sotarama mana fa cogo mɔgɔ 20 b'a kɔnɔ o ye 800 ye a taga ni ka segin mana fa a bɛ 1600 de sɔrɔ Ɲamana ka bɔ Arayida la ka taa Ɲamana o gasoil i mana foyi jeni sotarama na i bɛ litre 10 jeni litre 10 gasoil litre ye 140 ye litre 10 ye 1400 ye aw hakili ko an bɛ se k'an sigi ko ka kuma musalaka o kan ko parce que waati n'a cogoya ko an tɛ se ko ye an tɛ se bi an tɛ se sini il faut k'an k'o fɔ bɛɛ ɲɛna an tɛ se ni gouvernement b'an wele an ka sigi ka kuma gouvernement k'an wele an ka sigi ka kuma sinon anw bɛ yɔrɔ min na sisan an sera an dan yɛrɛ de la parce que n'an ye sotarama ta sisan sotarama min bɛ taa mɔgɔ jigin Bulukasenbugu ni anw ko sisan ko an ka évaluation kɛ prix min bɛ yen bi i y'a faamu gasoil min prix dira anw ma bi ko an bɛ ka gasoil san o la n'an ko an bɛ baara k'o la sotarama prix tɛ taa 30 la tuguni min bɛ yɛlɛ a kan. a bɛ se ka taa fɔ joli la a ka estimation na. sotarama bɛ se ka sotarama o la de a ka taa 30 a bɛ se ka taa fo 55 de la n'an ko an b'a baara kɛ a kɛcogo yɛrɛ la sisan mais sotarama bɛ ka mɔgɔ ta 30 ka taa Bulukasenbugu bi o 30 ye sotarama y'o daminɛ san jumɛn maliyɛnw kan k'o de lamɛn fɔlɔ o daminɛna depuis 2000 an tun bɛ ka mɔgɔ ta 25 i y'o faamu pour que an ka bɔ 25 la ka na 30 la o kɛra depuis 2000 i y'o faamu k'a daminɛ o 2000 la fo ka na se sisan ma dɔrɔmɛ 1 ma fara sotarama pase kan ni anw ye mobili 1 san fɔlɔ gouvernement tun bɛ anw encourager n'i ye car kura san 1,70 i ma mobili sugu o sugu transport mobili la n'i y'a kura san 1,70 1,80 n'i nana n'a ye u bɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ ko u ye subvention dɔ d'i ma ka exonération d'i ma pour que k'a dédouanement nɔgɔya i kan ka mobili min dédouaner 1,10 u bɛ se ka i dɛmɛ k'a dédouaner 500,000 500,000 tɔ min bɛ to o bɛ kɛ sababu ye ka mobili yɛrɛ sɔngɔ nɔgɔya i bolo i fana b'a bila circulation na n'o nɔgɔya ye bi an bɛ car kelen dédouaner 1,15 o wari bɛ taa min a tɛ taa Mali de kɔnɔ a taa gouvernement de la yani maliyɛnw k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ kan k'i cɛsiri maliyɛn o kuma gouvernement dun
an bɛ kari kelen de dɔn ni 15 o la de 7 o tɛ ka taa jamana kɛsi de la n'o bɛ ka taa jamana kɛsi la depuis a dédouané tuma gouvernement b'a dɔn ni mobili in mana dédouané 15 anw y'a san 70 an bɛna 15 in fara 70 kan de a bɛ kɛ 75 ye n'a sɔrɔ an k'an ka 60 ɲini mobili la san 3 kɔnɔ an bɛna 75 de ɲini san 3 kɔnɔ ɔ n'an bɛ 60 ɲini san 3 kɔnɔ mɔgɔw tali 1000 de la n'an ye an ma 200 fara kan kɛ 1000 ni 200 ye an bɛ 75 juru sara cogo di an tɛ se o madame cogo si t'a la an bɛ min fɔ jamanadenw ɲɛna dɔrɔn u k'a faamu k'a fɔ sanji jukɔrɔ wɔsi o tigi sɛgɛnnen tɛ dɔn quoi gouvernement de bɛ jamana kɔnɔ gouvernement de bɛ an bɛɛ kunna gouvernement b'a dɔn transport sariya ye min ye gouvernement b'a dɔn min bɛ ale ni transporteurs cɛ gouvernement b'a dɔn jamanadenw kan ka lafiya sɔrɔ cogo min na an ye nin kɛ de pour que ani gouvernement ka sigi ni sigili kɛra gɛlɛya man kan an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ ka gasoil dɔrɔn de f'i ye o an bɛ k'o de fɔ dɔkɔrɔ dekun wɛrɛw bɛ mun tɛ nin si ye an bɛ ka gasoil de fɔ parce que an bɛ se k'a fɔ gouvernement de transition bɛ jamana kunna an tɛ fɛ ka u tɔgɔ fɔ foyi la quoi an tɛ fɛ ka dekun foyi jigin maliyɛnw hakilina na ka ɲɛsin gouvernement de transition in ma komi gasoil yɛlɛnnen o tɛ Mali gouvernement dɔrɔn nɔ ye diɲɛ bɛɛ de b'o kalama donc c'est pour cela an bɛ ka kuma n'o dɔrɔn ye mais ni anw yɛrɛ ni gouvernement sigira mɔgɔw b'a fɔ ko fini nɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de an bɛna fini min di gouvernement ma k'an ka jɛ k'o ko o bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna o. Alors, Ablaye Balo, i bɔra ka ɲɛfɔli caman mɛn kuma jumɛn bɛ consommateurs da nin ko la parce que a bɔra ka yɔrɔ caman fɔ olu kun dɔnnen tɛ nin ko la ne y'o fɔ n ko n bɛ transporteurs ka problème bɛɛ kalama komi balimakɛ Jakite bɔra k'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ lajɛlen to bɛɛ tɛ jɛn ka bɔ daga kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɔ toden ni toden de parce que ale y'i da don distance ko la fɛn camanba de bɛ ko kɔnɔna na carburant dɔrɔn da yɛlɛli tɛ n'i y'a ye an bɛ k'a fɔ an ye lettre ci gouvernement ma n ka sigi ka kuma c'est pour que gouvernement ka lafiya transporteurs ka lafiya an consommateurs fana ka lafiya tracasseries routières bɛ yen a tɛ fɛ k'i da don a la o bɛ yen nɔ koyi sotarama bɛ boli min kɛ arrêt da la ka taa yɔrɔw la dɔ bɛ purutu la dɛ polisiw b'u ta minɛ o wari bɛ yen nɔ an ka bɔ o kɔnɔ o bɛɛ bɛ bɔ o la minnu bɛ taa distance la ka péage traverser péage sara bɛ yen nɔ koyi nin bɛɛ wari bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ transport kelen de la donc an kana don jamana bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ jamana basigi nɔfɛ an bɛɛ bɛ jamana lafiya nɔfɛ c'est pour que an bɛɛ bɛ ka effort conjuguer pour que an ka nin période in traverser donc ministère ka weleli kɛ rapidement an ka sigi ka kuma an bɛ sigi ka kuma kɛ o an ye sigi ka kuma caman kɛ transport kunkan ko kan an ye sigi ka kuma caman kɛ pour que ko ka se ka stabiliser cogo min na k'o bilala u minɛnw kɔnɔna na so an fara dama an bɛ préavis de grève bila o sigi ka fɔ de bɛ a to ni a ko da bɛ faga pour que ko ka se ka bila minɛnw kɔnɔ donc an bɛ ministère de transport wele ne b'a féliciter dɛ ne m'a fɔ n ka bɛ ka goudron da Bamakɔ fan bɛɛ n ye lettre de félicitation bila ka taa d'a ma o bɛ n bolo yan nɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a sɛbɛn di donc ni carburant ko in fana nalen ni carburant yɛlɛla Russie an b'a dɔn dɔ bɛ da a kan mais dɔ bɛ da a kan cogo di an k'an sigi k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna a kana kɛ degun ye mɔgɔ si ma jamana ka to basigi kɔnɔna na donc an bɛ ministère mɔgɔw wele u ka na à plus de dialogue ka société civile wele ka transporteurs wele u ka technicien an ka sigi an ka kuma ko in bɛ se ka bila minɛn kɔnɔ cogo min na yanni Bamakɔ transport ka prix ka sigi n'o ye sotarama ni taxiw ye hali moto taxi nin bɛɛ lajɛlen de b'a la an ka sigi ka kuma pour que an ka se ka fɛn fɔ jamanadenw ye fɛn bɛ se ka don jamanadenw hakili fɛ an ka to basigi kɔnɔna na. Umar Binti Bali jateminɛkɛla ye sɔrɔko ta nasira la dɔ mana fara Bamakɔ passe kan Bamakɔ kɔnɔna wa ni yɔrɔ surumaniw passe kan e fɛ o bɛ bɛn malidenw ka sɔrɔ ma wa bɛɛ bɛ kule la gɛlɛya ko in na e fɛ a n'an ka sɔrɔ bɛ taa wa a ni sɔrɔ tɛ taa koyi anarchie tɛ foyi bɛ ɲɛ jamana kɔnɔ il faut savoir raison garder ni dɔ farala nin kan sisan mɔgɔ caman bɛ to so dɛ baara tɛ kɛ chômage bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen ne ka ligue des consommateurs mɔgɔw yɛrɛ kan ka wuli n'olu ka kɛlɛ de ye transporteurs ka kɛlɛ la u ka sɔrɔ de kama o consommateurs fana kan ka wuli kɛ ka gouvernement sɛgɛrɛ gouvernement a ye min fɔ tracasserie policière fɛn caman de bɛ don transport grévé n'o kɛra sisan sɔrɔ tɛ dɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ débrouiller ka taa baara la cogo di n'a fɔra i ka nasɔngɔ bɔ sɔgɔma k'i ka denbaya balo o wari n'a fɔra i ka passe bɔ don o don dɔ bɛ yɛlɛ passe kan ka taa a yɔrɔ kɔni sɔrɔ a bɛ grévé le panier de la ménagère sera grévé donc ça va mener des émeutes
C'est pourquoi je dis que l'anarchie, là, ça n'arrange personne. Les grèves n'arrangent personne. Il faut savoir raison garder. L'État doit prendre ses responsabilités. Voilà. On ne doit pas augmenter les prix. Prix manga il y a actuellement concernés à tous les cas comment pour nous. Ko dobe nyala dobe nyache la kaola. Jakite ko dobe nyala dobe nyache la kaola. Ka consommateur u fana be ka siran fɛn dɔ ɲɛ. Mobile sɔngɔ ni dɔ fara la min kan kaba. Fɛn tɛ b'o la. Aw dun ko a filɛ ne ka sɔngɔ kura minnu boloda nin ye. Ko a ka bɛnkan dɔ be kabi san 2024 ko b'o kɔnɔ. Est-ce que aw bɛna jigin boloda tugun? An tɛ jigin boloda tuguni. I y'a faamu? Sabu n'i y'a sɔrɔ an tun kan ka prix dɔndɔni fara prix kan o waatiw tɛmɛna a mɛnna jiginni kɔni o kuma t'a la quoi kuma wɛrɛ de bɛ se ka fɔ i ɲɛ b'a la n bɛ misaliya dɔ d'i ma gasɔli gɛlɛya ye tubabu jamanaw kɔnɔ Espagne ninnu na a y'a ye mobiliw jɔra o u ye grève kɛ u ma taa baarakɛyɔrɔ la mɔgɔw taamana u sen na a kɔni y'o ye mais anw fɛ yan o ma kɛ o parce que an fana bɛ cɛsiri dɔ de la an bɛ ka dɛmɛ dɔ de ta ka ɲɛsin an ka jamana gouvernement ma mais teriya n'i ni mɔgɔ bɛ teriya la a b'aw kɔfilɛ ɲɔgɔn na de n'i taara k'a tigi to n'i y'i kɔfilɛ i t'a yɛrɛ ne b'o de fɔ gouvernement ɲɛna kuma kɔrɔman de don n'i ye anw ka jamana ta bi k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma ne ye syndicat de n bɛ ka kuma syndicat de tɔgɔ la n ye transporteur ye mais ne ka baara ye mun ye n bɛ ka jamana transport de organiser o an y'a fɔ sisan 200 de farala kan aw hakili la ni jɛkulu dɔw tɛ yen minnu bɛ mɔgɔw lasigi k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na n'i ko mobilitigi kelen kelen bɛɛ ka taa k'a yɛrɛ sago ye dɔ tɛ 200 miiri dɛ dɔw b'a fɔ ko non ne kɔni ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi ni 300 tɛ n ka mobili tɛ taga n'o tigi cayara ni Kayi sira jɔra dun mais anw de fana b'an puru mobilitigiw fana hakili kan parce que an ka militanw de don kuma bɛ anw de ni gouvernement cɛ nin tɔnden bɛɛ lajɛlen se ka taa gouvernement kɔnɔ nin bɛɛ ni ministre se ka sigi anw minnu ni ministre bɛ sigi ka kuma anw de bɛ ministre hakilinan dɔn anw de bɛ jamanakuntigi hakilinan dɔn anw de bɛ jamana jɔrɔnako dɔn anw fana de bɛ o gɛlɛya olu kan an bɛ dɛsɛ yɔrɔnin min na dɛ an filɛ o de kuma na sisan mais misali la o tuma transport dɔrɔn o de bɛ jamana nɔgɔya ne gouvernement tɛ ne sara o gouvernement tɛ ne sara ko parce que n ye transporteur ye a tɛ n sara ko parce que n ye syndicat ye mais gouvernement bɛ mɔgɔ wɛrɛw sara o i n'a fɔ minnu bɛ kalo sara ta gouvernement bolo kalo o kalo polisi b'o la gendarme b'o la eaux et forêt b'o la douanier b'o la o tɛ ni kalo sara u ye baara kɛ u ma baara kɛ u b'u sara ta tiɲɛ wa nkalon gouvernement tɛ fɛn b'u sara la ko essence yɛlɛnna ou bien a jiginna mais e ka taa poste la tan i ka taa lajɛ kari mobili kelen tɛmɛtɔ poste kɔnɔ mun de bɛ ka kɛ poste kɔnɔ munna o bɛ ka continuer ka kɛ malgré nous an ka cri de guerre o bɛ fɔ gouvernement ka tabali la don o don mais kuma t'o la an b'a fɔ bi sini an bɛ taa an b'o kelen de sɔrɔ yen an b'a fɔ bi sini an bɛ taa an b'o kelen de sɔrɔ yen fo k'an wajibiya an ka taa mobiliw faga k'u jɔ ka kule daminɛ tuguni ka jamanadenw bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ alors que mesure tellement bɛ se ka ta la gouvernement ka téléphone ciko kelen dɔrɔn biki nɔ kelen dɔrɔn nin bɛ dabila mobili bɛ na poste la n'a papier ka ɲi sariya ye min fɔ a ka papier yira polisiw ni gendarmew na u k'a lajɛ k'a enregistrer ni mobili bɔra nin yɔrɔ in na a bɛ taa nin yɔrɔ in na k'a bila ka tɛmɛ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen pɔpɔrɔ papaga mobili man kan k'o sara mais a ka taa lajɛ sisan an ka mobili bɛ ka tɛmɛ poste la fu de polisiw jɔlen bɛ circulation na Bamakɔ yan min bɛ ka kɛ maliyɛn jumɛn bɛ min t'a kalama mais pourquoi a t'o kuma fɔ pourquoi maliyɛn kelen t'o kuma fɔ Mali carte d'identité maliyɛn kelen kan ka carte d'identité sɔrɔ joli 360 mais a bɛ ka carte d'identité ta commissariat la bi joli mobili n'i b'a kɔnɔ passager kelen pour que ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la n'i ka carte d'identité bannen date bannen don ou bien carte d'identité t'i bolo Mali ko ka mun kɛ k'i ka 200 de sara infraction ye u bɛ tila ka reçu sɛbɛn fana ka d'i ma quittance trésor reçu min b'i yamaruya ka tagama Mali kɔnɔ fo 24 heures mais e ka taa lajɛ ni carte d'identité maliyɛn min kun bi a bɛ don Mali kɔnɔ cogo min na a bɛ wari min sara pour que ka don Mali kɔnɔ e k'o fɔ ne ɲɛna maliyɛnw yɛrɛ ɲininka o k'o fɔ a ye micro territoire min kɛ yan'aw tun ka micro territoire kɛ ko transport gɛlɛyara 200 farala kan a ye micro territoire kɛ aw bɛ ka don mobili min kɔnɔ yan'aw seli cɛ aw seyɔrɔ la aw bɛ mun wɛrɛ de ye sira la olu delila ka kɛ a y'o sɛgɛsɛgɛ ni jaabi min bɔr'o la a bɛ n'a faamu ka fɔ mɔgɔ kelen se ka jamana jɔ n'a fɔra ko ka jamana jɔ a se ka jɔ transporteur dɔrɔn kɔ la jamana jɔli transporteur sen b'a la e min sigilen filɛ i ka antenne kunna yan e sen b'a la i ka technicien b'a la ministre b'a la jamanakuntigi b'a la polisikɛ b'a la gendarmekɛ b'a la sɔrɔsikɛ n'a ka marifa b'a la an bɛɛ de bɛ dɔ kɛ
mais a se ka ta dɔrɔn k'a di groupe kelen dɔrɔn ma ko parce que o groupe de ka influence yelen don olu de ka kuma olu mana ko fitinin kɛ dɔrɔn o de bɛ santi jamana kɔnɔ donc fo bɛɛ k'i bolo digi o mɔgɔw kan na n'an ma bolo bɔ an kan na o kuma an fana bɛ sa n'an fana sara a bɛ dabila de donc o se ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan an selen don an dan yɛrɛ de la gouvernement ka weleli kɛ an ka sigi ka kuma komi balo y'a fɔ cogoya min na ale ye consommateur ye a bɛ transporteur fɛ a bɛ gouvernement fɛ a bɛ commerçant fɛ a bɛ fan bɛɛ la mais ala de yanni ka bɔ kuma na lamɛn dɛ Mali CEDEAO ye sanction ta Mali kama sisan anw transporteur an ye layiru ta Mali produit n'a bɛ bɔ kɔgɔji ko kɔnɔ de ka na n'a ye an bɛ mobiliba boli ka don kɔgɔji kɔnɔ k'a ta ka n'a di maliyɛnw ma an tɛ fɛn fara an ka transport kan fo ka taa fɔ ko gazoli yɛlɛnna don min na aw ma dɔrɔmɛ kelen yɛlɛn ko kuma mɛn Mali transport foyi kan a ma yɛlɛn siman kan a ma yɛlɛn kɔgɔ kan a ma yɛlɛn malo kan a ma yɛlɛn tulu kan a ma yɛlɛn nɔnɔ kan mais siman feerela bɛ ka feere Bamako bi à la date d'aujourd'hui 26,000 dɔrɔmɛ kelen ma fara siman sɔngɔ k'a san yɔrɔ la dɔrɔmɛ kelen ma fara k'a transport la usine ma foyi fara kan o bɛ ka kɛ min o tɛ ka kɛ Mali de kɔnɔ wa pourquoi ne pas chercher munna o tɛ ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn mun nana n'o ye corruption kɛlɛli yuruguyurugu kɛlɛli fana an ka jamana kɔnɔ a fɛ o fana nɔ bɛ nin ko na kuma kuncɛla Balo consommateur ka laɲini ye mun ye bi baro tɛ sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban kuncɛyɔrɔ la bari in kun ka di kojugu mais wagati korona n bɛ segin ka n ka kuma laban fɔ an bɛ gouvernement wele à travers le ministère du transport a ka transporteur wele a kan an société civile wele acteur fɛn fɛn da kan ka don na k'an bɛɛ lajɛlen wele ko sigi ka fɔ ye damu ye an ka kuma nin ko in na pour que nin ko in ka se ka bila minɛn kɔnɔ a kana kɛ degun ye jamanaden ma fan si fɛ. Umar Binti Bali e ka kuma laban ye jumɛn ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔngɔjigin ko la ka ɲɛsin transport ma. Ne ka kuma laban ye min ye a kɛto b'a la ne fɛ jamana économie baselen bɛ transport de kan maritime b'a la ferroviaire b'a la avion b'a la ne bɛ minnu jamana mɔgɔw fɛ jamana foyi ma développé diɲɛ kɔnɔ ni train sara tɛ yen Laginɛ bɛ yen n'i y'a ta Bobo-Dioulasso ka na Sikaso kuma sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban kuma kuncɛ la ok bon an ka bi grand dialogue thème kun bɛ min kan o ye an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan transport ale sɔngɔ jiginni ko la sabula dɔ farala kan ka sabu kɛ tajiko ye conseil malien des transporteurs routiers olu ka bɛnkan don u ni lafasali tɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ an ka baro kɛnɛ kan wele kun bilalen don Siaka Jakite ma syndicat min bɛ wele ko Centuri ni o ye transporteurs ye minnu bɛ boli an ka fabaw kɔnɔna na minnu bɛ boli ka taa marabolo kɔnɔ ni jamana kɔ kan olu ka lafasali tɔn maa ye ale ye ka fara ale kan Abdoulaye Balo ni o ye association des libres consommateurs maliens o tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka fara ninnu bɛɛ kan Umar Binti Bali ale jateminɛkɛla an ka sɔrɔkota nasiraw la ne yɛrɛ ye Mariam Kulibali ye an ka jɛmukan ye ale labɛnna Muhamadu Ture fɛ nɛgɛ karafe o kun bɛ Numu Jire ale ni Mamadi Keita bolo aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛ wagati wɛrɛ. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.